Hai, bertemu lagi di topik 4. I'm gonna touch 4.1 as for today's lecture. So topik 4, forces. Forces, apa itu forces? Daya kan, daya. Daya ni, forces ni memang benda yang berlaku sehari-hari dalam hidup kita. Okay, gravity, kita buat kerja macam ni, dia hanging, main beraktiviti, main bola ke apa. So semua menggunakan forces. So for this topic, there are two subtopics, basic quantity and free body diagram. And for the second, Newton's law of motion, there are 3 laws of Newton's law. Kemudian application dia lah. Application ni kira lah masalah-masalah yang terdapat dalam subtopik ini. Okay, forces. What is force? Something capable of changing state of motion or size or dimension of the body. There are 4 types of fundamental forces in nature: gravitational forces, electromagnetic forces, strong nuclear forces, weak nuclear forces. Okay, unitnya semua tahu, Newton, Kmns -2. Okay, basic of forces. So tadi dia punya intro je. Okay, basic of forces and free body diagram 1 hour. So at the end of this chapter, you should be able to identify the forces acting on a body in different situation. So antara forces yang ada, yang biasanya, kita ada weight, kita ada tension, kita ada normal force, ada frictional force, ada external force. So external force di sini, I'm gonna stresskan antara pull or push. Kemudian determine the static friction and kinetic friction, sketch free body diagram. Okay, this is what you're gonna learn in this video today. So basic of forces. Now we go for each definition of forces yang ada. Weight, force exerted on the body under gravitational field. Okay, semua orang tahu, boleh baca the rest. W equals to mg. There are specific formula for that. W equals to mg. M is a mass, G is a gravitational acceleration. So, di mana wujudnya weight? Since kita di bumi, so semua benda ada weight lah. So, contohnya kalau object lies on the horizontal flat surface, so the directionnya ke bawah. The direction is downward. Kalau sangat macam ni pun weight masih downward. Kalau hanging macam ni pun weight masih downward. Okay. And then second force, tension. So tension biasanya in a string, in a rope or cable. It's a pulling force that is directed away from the object and attempts to stretch or elongate the object. Force ini tugasnya adalah untuk kita menarik lah kan. So dia menyebabkan berlakunya renggangan ataupun pemanjangan pada objek tersebut. Sebab itu quantity, of course, force, it's yes, force. Okay, contoh yang ada force tension, contoh ada objek, dia ada tali dekat sini. So here is the direction of tension, dia mesti away from the object. And then for case 2, pulley, tension ke sini, bawah, tension ke atas. Kalau case yang dua-dua hanging, tension semua ke atas. Normal force. Okay, what is normal force? Biasanya kita gunakan simbol R ataupun N. It's a reaction force that is exerted by the surface. By the surface, yeah. By the surface. Surface to object, interact with it, and the direction always perpendicular to the surface. So ini yang awak kena ingat, ada pun ciri-ciri direction nak draw normal force. So pertama, dia mesti ada objek yang touch, ada touch objek, touch pada surface yang pertamanya. Kemudian yang keduanya, dia akan pointed upward lah, dan dia 90 degree with the surface. Ini pun sama, since dia hanging terbalik macam ni, so kita punya normal force ke bawah lah, dan dia 90 degree with the surface. Sangat macam ni, inclined plane, sangat plane yang sangat, so sini contact surface, so dia 90 degree dengan contact surface. So here is contact surface, dia 90 degree dengan contact surface. Itulah normal. Frictional force, di mana ada motion which in contact.
Okay. Direction of the frictional force is always the opposite from the direction of the motion. Coefficient of friction, apa itu mu? Mu itu menentukan jenis-jenis permukaannya lah. So semakin tinggi nilai mu dia, semakin tinggi dia punya friction lah. So formula for mu ataupun coefficient of friction mu equals to F over N. Dia tiada unit sebab force, frictional force unitnya adalah Newton, dan normal force pun adalah Newton juga. There are two types of frictional force. So there are two types of coefficient of friction mu. So kita ada Fk dan juga Fs, dan mu k dan juga mu s. So kalau objek itu kat sini tengok sini dia punya mu s lebih tinggi daripada mu k. Kenapa? Sebab kita nak tahan objek itu daripada bergerak. So dia punya nilai koefisiennya mestilah lebih tinggi daripada koefisien apabila objek itu bergerak. Kan, sebab kita nak tahan dia daripada tak bergerak. So nilai koefisiennya perlu tinggi, dan of course nilai frictional force-nya pun, static frictional force-nya pun lagi tinggi daripada static frictional force lebih besar, lebih tinggi nilainya daripada kinetic frictional force. Okay, for the horizontal surface, we have force, external force in this direction. So dia move ke arah sana, ke arah kanan. Frictional force kita ke arah kiri. Ini pun sama, acceleration is upward, kita punya frictional force downward. That's it for frictional force. Next, push or pull. Kita biasanya guna simbol F besar ataupun F ada external dekat situ. So kalau objek force ini dia push the object. Okay, dia boleh jadi macam ni ataupun macam ni lah, push the object. Ataupun push macam ni. Macam case pull pula, kita tarik, dia tarik macam ni, dia tarik sangat macam ni. Pull tarik. For a force to accelerate an object, it must come from outside it. Baiklah, kalau objek yang tak bergerak macam tu, nak bagi dia bergerak, kita kena ada external force lah. Okey, itu jenis-jenis force yang ada. Kita ada 5. Kita ada weight, kita ada tension, we have what else? Normal, kita ada frictional force, dan kita ada external force. Okay, now free body diagram. Apa itu free body diagram? It's a diagram showing the chosen body by itself with vectors drawn to show the magnitude and directions of all the forces applied to the body by the other bodies that interact with it. So contoh yang pertama, objek rest macam ni je kat atas surface. So ada berapa force yang acted on the object M. So since dia tak bergerak, dia rest sahaja. So kita ada weight ke bawah, kita ada normal ke atas. Now dia bergerak. So dia bergerak, dia mestilah ada something yang tarik ataupun tolak dia. So dalam kes ni ada benda yang pull dia, tarik dia. So force in this direction. So force in this direction, acceleration pun same direction with the force. Sebab sebab dia bergerak ke arah sana lah kan, ke arah kanan. Normal ke atas, friction ke arah kiri, weight ke bawah. Kemudian inclined plane, force ke sini, normal ke sini, frictional force ke sini, bawah, weight ke bawah. So inilah yang dikatakan sebagai free body diagram. Kita boleh jadikan objek itu sebagai tengah-tengah macam ni, titik tengah macam ni, dan kita draw forces sahaja. Dan direction of forces, dia mesti away from the center point. Tengok ni, normal ke atas, external force ke arah kanan, frictional force ke arah kiri, weight ke bawah. So when you draw a free body diagram, one of the important thing yang you have to bear in mind adalah all the direction of forces must be drawn outward. Must be drawn outward. Dia keluar from the center.
Okay, ni. Okay, kalau macam ni, we have inclined plane, theta here. So, di mana theta? Theta will be here. Kalau kita tengok dekat sini, sebab kita nak draw pada body dekat sini kan. So, here is theta. Ataupun, bukan ataupun lah, kalau kita tengok from this situation, inilah kita punya theta kan. Theta. Tapi kita nak draw pada body tersebut. So, body tersebut adalah titik tengah hitam kat sini ni. So, kita punya theta, when we draw FBD, free body diagram, so here is also nilai theta. Macam mana boleh dapat ini? Normal, here is weight, ini adalah perpendicular, so ini pun sama. So now this line here dengan line dash ini, nilai di sini adalah 90 degree. 90 degree. So kalau theta ini let's say 30 degree, so meaning that here will become 60 degree. Mana nak tulis ni? Here will become 60 degree. So kalau sini 60 degree, yang ini akan jadi 30 degree pula. So that's why dia samalah dengan theta pada 30 degree of the inclined plane. So kalau kita nak draw, kita boleh juga draw degree theta di sini 30, bukan 30 lah, sini theta. Ataupun kalau tak nak draw theta pun tak apa. Okay. Kalau FBD tak draw pun tak apa. Tetapi kalau kita nak guna FBD itu untuk cari sesuatu yang perlu menggunakan theta, lebih baik awak sketch teruslah theta di situ. Okay, next. Hanging macam ni. So kita ada weight ke bawah, kita ada tension. Dia tak ada contact surface. So dia tak ada normal. Dan dia tak bergerak. So dia tak ada frictional force. Untuk yang B pula, so kita ada weight ke bawah, tension 1, tension 2. Kenapa ada bezakan tension? Sebab kita gunakan tali yang berbeza. Kalau tali ini terputus, so bermaksud kita akan ada 2 tension lah. Kalau tali yang connect adalah tali yang bersambungan, dia tak putus, so nilai tension adalah nilai yang sama. Tensionnya adalah sama. Contoh case pulley. So kita nak connectkan M1 dengan M2 dekat sini, gunakan tali yang sama kan. So that's why kita ada label T sahaja dekat sini. Kita tak labelkan sebagai T1 ataupun T2. Kita labelkan T sahaja, menunjukkan nilai tension itu adalah sama. So kalau we have 2 bodies macam ni, awak punya FBD pun perlu ada 2 FBD lah for 2 bodies. So objek yang pertama M1 macam ni dan juga M2 macam ni. And then for B, kita ada M1 on the smooth table, tetapi M2 dia hanging. So kalau hanging macam ni, mana yang akan jatuh ke bawah, mana yang akan bergerak? So M2 yang akan jatuh ke bawah lah. Dia punya acceleration ke bawah untuk M2. So M2 kita punya acceleration ke bawah. So sini adalah kita punya weight dan atas adalah tension. Untuk M1, tension kita ke arah sini, dia tertarik ke arah kanan, dan kita punya acceleration pun ke arah kanan. Since dia ada contact surface dengan meja, so kita ada normal dan dia ada weight ke bawah. So itu sahaja for pengenalan 4.1. Okey, sebelum itu ada tak contoh-contoh soalan dibagi yang kita boleh try sketch? Tak payah try sketch lah. Dia dah bagi terus kat sini. Okey, contoh I'm gonna take a look into dia punya FBD sahaja. So dia ada bola dekat sini. Dia ditarik ke arah kanan. Dia ada tali di sini, so dia akan ada tension di atas dan kita ada weight ke bawah. So forces FBD kita hanyalah, I'm gonna redraw kat sini. So dia ada force pull ke sana, kita ada tension sengit macam ni, dan kita ada weight ke bawah. Perlu tak draw TY dengan TX kat sini? Untuk FBD, awak tak perlu lukis TY dengan TX pun tak apa. Yang penting kita ada main forces. Kalau TY dengan TX tu kita katakan dia sebagai resolve factor lah daripada tension.
So kalau soalan minta FBD yang pertama, awak draw yang ini sahaja pun dah cukup. Dah yang betul dah lah. Apa jadi kalau tambah TY dengan TX? At the moment, kalau awak tambah TY dengan TX, bermaksud awak kurang faham maksud free body diagram. Tapi yang ini, yang dia buat ini, dia nak kira. Sebab soalan tak ada pun suruh awak draw kan. A dengan B ni tak suruh awak draw pun. Tapi untuk pengiraan kita seterusnya, kalau awak nak tambah sendiri, boleh tambah lah. Okay. Ada tak contoh body yang lain? For here. Okay, contoh. Okay, contoh sini. Kita ada washer dekat sini. A window washer push his scrub brush. So, sini ada brush lah, brush. Dia force ke arah sini. So, dah tahu dah force tu ke arah belakang macam tu. So, dia ada contact surface di sini. So, kita tahu dia ada normal in this direction. Dan since dia nak push up, so kita akan ada kita punya frictional force ke bawah. So, now kalau kita draw bagi cantik sikit, here is kita punya external force dia. Kita ada frictional force ke bawah dan we have normal force ke sini. Alah, sangat sikit. We have normal force ni, gunalah pembaris dia bagi elok 90 degree dengan frictional force. Oh, bear in mind satu lagi, normal force dengan frictional force dia mesti sentiasa 90 degree lah. Okay. One more thing. We have weight. Dia ada berat. Dia ada berat ke bawah dekat sini. Kita ada berat. Weight. So kat sini masih nak draw kalau ada yang lebih daripada satu forces ada same direction, line yang sama lah. So sini friction, sini akan jadi weight. Dia tengok nilai mana yang lagi besar. Kalau frictional force lagi besar, frictional force lagi panjang lah. Kalau weight lagi besar, weight lagi panjang. So at first kita sketch sahaja, and then when you get the value nanti, betulkanlah balik kalau awak punya diagram salah. F dengan W tadi tu. Okay, so that's all. 4.1. That's it. Thank you.